दोस्तों अंसा हक्कानी पर जानलेवा हमला, भारतीय एजेंटों ने जलती आग में हाथ डाल दिया। काबुल में हर तरफ अफरा तफरी का आलम, भारतीय मुसलमानों की हिमायत का, भारतीय लॉबी का अफगानिस्तान से खात्मा, असल वजह सामने आ गई। तालिबान क़यादत का पाराहाई अंसा हक्कानी के चचा खलील हक्कानी ने दुश्मन के घरों में सफ़े मातम बिछा दिया। काबुल का अमन बर्बाद करने वालों की नस्लें हिल गईं, दुश्मन पछताने लगा। भारत से आए हुए एजेंटों के लिए ऐसी इबरतनाक मौत का ऐलान कि पूरा भारत हिल गया। नरेंद्र मोदी का एक और प्लान फ्लॉप हो गया। कश्मीर में मारे गए भारतीय फौजी जर्नलों का बदला काबुल में लेने की कोशिश नाकाम हो गई। काबुल के सदारती महल में अहम तरीन बैठक, ऐसा फैसला हो गया कि नरेंद्र मोदी भी कांप उठा। वीडियो में आगे चल के मज़ीद ये भी बताएंगे कि भारत में अंसा हक्कानी को क्यों इतनी पजीराई मिल रही है। दोस्तों गैर मुल्की अफवाज और अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत के ख़िलाफ़ 20 साल तक बरसर पेकार तालिबान को इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क में इस्तेहकाम लाने में मुश्किलात का सामना है और इनके ये मुश्किलात भारत और अमरीका मज़ीद इजाफ़ा करने की कोशिश में हैं। दोस्तों तालिबान की अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद गुज़श्ता चंद हफ्ते में दाइश की जानब से मुतअद्दिद खौफनाक हमले किए जा चुके हैं और इनमें दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है, जिसकी वजह से तालिबान ने भी मज़ीद सिक्योरिटी सख्त करने का फ़ैसला किया और इसके साथ साथ कुछ अहम तरीन फ़ैसले भी किए थे। दोस्तों तालिबान पर ऐसे हमले करवाने के पीछे भारत का सबसे बड़ा हाथ है और इसका एक अहम तरीन मकसद ये भी है कि तालिबान को दुनिया के तमाम ममालिक के सामने दहशतगर्द दिखाया जाए और आलमी ममालिक पर दबाव डालने की कोशिश की जाए कि तालिबान को किसी भी स्रोत तस्लीम ना किया जाए। दोस्तों इस जंगी जुनून में भारत एक ऐसी गलती कर बैठा है जो कि अब अमेरिका के बाद भारत और तालिबान के मबैन जंग का पेश खैमा बन सकती है और इसकी वजह से कुछ हमसाया ममालिक भी मुतासर हो सकते हैं। दोस्तों भारत ने वैसे तो अफ़गानिस्तान और हमसाया ममालिक का अमन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब तालिबान का कब्ज़ा होते ही भारत ने इंतहा गलत पत्ता खेल दिया है। दोस्तों भारत तालिबान दुश्मनी में हद से गुजर चुका है और अब की बार भारतीय एजेंटों ने तालिबान के एक ऐसे रहनुमा को निशाना बनाने की कोशिश की है जो कि ख़ुद को मौत के मुंह में धकेलने से कम नहीं था। दोस्तों इस हमले का ताल्लुक माजी करीब में ही काबुल के अस्पताल में होने वाले बम धमाके से था, लेकिन कैसे, इस पर तफसील से बात करते हैं। दोस्तों भारतीय एजेंटों ने अब की बार अंसा हक्कानी को निशाना बनाने की घिनौनी कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से वो इसमें कामयाब न हो सके। दोस्तों अंसा हक्कानी पर हमले की तफसील में जाने से कबल आपको इस हमले के बारे में मुख्तसर तफसील बताते चलते हैं। दोस्तों अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अस्पताल में हमले से 19 अफराद हलाक और 50 ज़ख्मी हुए थे और गैर मुल्की खबर से एजेंसी के मुताबिक तालिबान की जानब से 2 धमाकों की तस्दीक की गई। दोस्तों कबल अज़ीम वज़ारत दाखिला के तर्जुमान कारी सईद खोस्ती ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट में कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में तैनात कर दिया है, जबकि इस हमले का मकसद इंतहाई ख़तरनाक था। दोस्तों मुकामी अफराद की जानब से शेयर की जाने वाली तस्वीर में वस्ती काबुल के साबिक सफारती ज़ोर के करीब वज़ीर अकबर ख़ान इलाके से धुआं उठते हुए देखा गया। दोस्तों इस हमले की ज़िम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल की और CCTV फुटेज में देखा गया कि मुतादिद जंगजू अस्पताल में दाखिल हुए और उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प हुई। दोस्तों इस हमले का असल हदफ अंसा हक्कानी को बनाया जाता है, जिन्होंने कुछ ही देर बाद यहाँ का दौरा करना था। दोस्तों इसके बाद 8 भारतीय रियासतों के मुसलमान मैदान में उतर आए और इन्होंने अंसा हक्कानी के बयानात पर लब्बैक कहा और इसको सराहा कि इन्होंने मुसलमानों के हक़ में बात की है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश आइंद है। जिसके बाद इन्हीं रियासतों में अंसा हक्कानी के हक़ में नारे और इनके पोस्टर लगाने की कोशिश की गई, जिसको फौरी तौर पर हटा दिया गया। दोस्तों भारत की किसी भी रियासत में अब मुसलमानों का रहना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है और हालात ये पैदा हो चुके हैं कि भारत की अहम और मरकज़ी इंतहा पसंद जमातों को मज़ीद रियासतों में फ्री हैंड देने का फ़ैसला किया गया। दोस्तों भारत इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर चुका है। दोस्तों गुज़श्ता कुछ आयाम से भारत में मसाजिद को निशाना बनाने की वारदातों में होशरुबा इजाफा सामने आया है, जिसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात पेश की जा रही हैं जिसके बाद यह सिलसिला रुकने वाला नहीं बल्कि मज़ीद तूल पकड़ने वाला है। माजी करीब में ही आसाम के बाद कौन सी रियासतों में ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं और अंसा हक्कानी इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं, इसकी तफसील में जाने से कबल अपनी सियासत चमकाने के लिए मोदी के एक और स्टंट पर बात करते हैं जिसने लाखों मुसलमानों और मसाजिद को ख़तरे में डाल रखा है। दोस्तों अभी आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम का खून ताज़ा ही था कि एक और भारतीय रियासत त्रिपुरा में 15 मसाजिद पर हमले किए गए, जिसमें करीब 3500 अफराद ने शिरकत के बाद भारत की तारीख में एक और स्याह दिन का इजाफा कर दिया। दोस्तों इन हमलों में जवाब ये पेश किया गया कि इन मसाजिद में मुजाहिदीन को तैयार किया जाता है और मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ जहाद की तैयारियां कर रहे हैं।
لیکن ان مساجد کے خلاف کی جانے والی ہندتوا کارروائی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ دوستو، بھارت کا ایسا کوئی شہر، قصبہ یا جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی بھی مسلمان کی جان و مال محفوظ ہو، کیونکہ بھارت میں ایک بار پھر سے مساجد کو نشانہ بنانے کا گھناؤنا کام شروع کر دیا گیا، جس کے بعد اسلاموفوبیا کی ایک نئی لہر سامنے آ رہی ہے۔ دوستو، بھارت میں مساجد کو شہید کیا جانا اس کی تاریخ کا ایک المیہ ہے جس کو تا قیامت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب کی بار پھر نریندر مودی کے انتہا پسندی حدیں پار کرتی جا رہی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ آسام سے اٹھنے والی اسلاموفوبیا کی لہر پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، بھارت میں ہمیشہ مسلمانوں کو جہاد کے نام پر نشانہ بنایا گیا اور زبردستی ہندو مذہب قبول کرنے کا کہا گیا۔ بھگوان کے نعرے لگوائے گئے، مساجد شہید کی گئیں، اور یہاں تک کہ گھروں کو جہاد سینٹر کا نام دے کر مسلم عورتوں کی دن دہاڑے عصمت دری کی گئی، اور مدارس کو دہشت گردی کے نام پر مسمار کیا گیا۔ دوستو، دنیا میں کوئی وبا بھی آئے تو بھارت میں مسلمانوں کو اس کے نام پر بھی شہید کر دیا جاتا ہے، اور جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے اگر خون کی پیاس نہ بجھے تو کسی کو بھی پاکستانی ایجنٹ کہہ کر اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، اور گھروں کو مسمار کرنے کے لیے حکومت کی مدد لی جاتی ہے۔ لیکن اب تری پورہ میں 15 مساجد پر حملے کے بعد شاہ سلمان بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ ماضی قریب میں ہی آسام کے بعد کون سی ریاستوں میں ایسی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں اور انصر حقانی اس پر کیا ایکشن لینے والے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے سے قبل اپنی سیاست چمکانے کے لیے مودی کے ایک اور اسٹنٹ پر بات کرتے ہیں جس نے لاکھوں مسلمانوں اور مساجد کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ دوستو، ابھی آسام میں ہونے والے مسلم قتل عام کا خون تازہ ہی تھا کہ ایک اور بھارتی ریاست تری پورہ میں 15 مساجد پر حملے کیے گئے، جس میں قریب 3500 افراد نے شرکت کے بعد بھارت کی تاریخ میں ایک اور سیاہ دن کا اضافہ کر دیا۔ دوستو، ان حملوں میں جواز یہ پیش کیا گیا کہ ان مساجد میں مجاہدین کو تیار کیا جاتا ہے اور مسلمان ہندوؤں کے خلاف جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ان مساجد کے خلاف کی جانے والی ہندتوا کارروائی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ دوستو، بھارت کا ایسا کوئی شہر، قصبہ یا جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی بھی مسلمان کی جان و مال محفوظ ہو، کیونکہ بھارت میں ایک بار پھر سے مساجد کو نشانہ بنانے کا گھناؤنا کام شروع کر دیا گیا، جس کے بعد اسلاموفوبیا کی ایک نئی لہر سامنے آ رہی ہے۔ دوستو، بھارت میں مساجد کو شہید کیا جانا اس کی تاریخ کا ایک المیہ ہے جس کو تا قیامت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب کی بار پھر نریندر مودی کے انتہا پسندی حدیں پار کرتی جا رہی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ آسام سے اٹھنے والی اسلاموفوبیا کی لہر پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، بھارت میں ہمیشہ مسلمانوں کو جہاد کے نام پر نشانہ بنایا گیا اور زبردستی ہندو مذہب قبول کرنے کا کہا گیا۔ بھگوان کے نعرے لگوائے گئے، مساجد شہید کی گئیں، اور یہاں تک کہ گھروں کو جہاد سینٹر کا نام دے کر مسلم عورتوں کی دن دہاڑے عصمت دری کی گئی، اور مدارس کو دہشت گردی کے نام پر مسمار کیا گیا۔ دوستو، دنیا میں کوئی وبا بھی آئے تو بھارت میں مسلمانوں کو اس کے نام پر بھی شہید کر دیا جاتا ہے، اور جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے اگر خون کی پیاس نہ بجھے تو کسی کو بھی پاکستانی ایجنٹ کہہ کر اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، اور گھروں کو مسمار کرنے کے لیے حکومت کی مدد لی جاتی ہے۔ لیکن اب تری پورہ میں 15 مساجد پر حملے کے بعد شاہ سلمان بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔